Yes. Padong namin sa amo ang old classmate. Oh my God. Which is, you know, pregnant. Pregnant tay Sharon. Nya, smile po. Tingog-tingog po dira, guys. Ay, Guys, atong demi sa mong classmates. oh my God. Oh, guys. Ano yung lumipadong sa akin ako? Okay, mo bisita niyo, you know what? It's been a year na wala dyan naman siya na kanang nawala na ako siya na bisita, and here it goes. Oh my God. Here we are. Ayo. What's yan do? Sis. Sis. Ayo. Hi! Oh my God! Say hi sa mga vlog. Okay, Rena. Oh my God. We visited you because we missed you. Oh my God, miss you. Oh my God, spell miss you. Oh, nang-absent me. Oh? Oh. Oh my God. Oh, so guys. Bisita rin sa amo ang beautiful. Liwat yun, nimo do promise. Oo, Dayron. Manginhas. So guys, for the go na miss, kay man nami bisita sa amo ang friends before, old friends. You know. So, Sunod na, tinibon. oh. Anyway, makugos kami sa bata ni Ando. Okay. This is Jonah available din siya. So hot. Yeah, so hot like me. I'm so hot. Okay, akman. Ah. So guys, you can see the surroundings is Hi. so Si hi. Pwede mang goodness mo din mga puno ano. Inis kayo kung agtang. Hawa dito agtang. Kalimot ko. Hi, Nay. Ano dito sa pero di mo anak. Go project. Project at nanda ko.